बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह खुश व खुर्रम होंगे। आज हमने जो नज़म पढ़नी है उसका उन्वान है मैदान करबला में सुबह का मंज़र। इस नज़म के शायर का नाम मीर अनीस है। मीर अनीस 1800 में पैदा हुए और आपने 1874 में वफ़ात पाई। मीर अनीस का कमाल मरसिया निगारी है। ऐसे लगता है कि दिल में एक छोटी सी करबला बसा रखी है। आपकी ज़बान सादा, साफ और आम फहम है। आपके कलाम में जज्बात निगारी, मंजर निगारी, वाक़यात निगारी जैसी खूबियाँ देखने को मिलती हैं। आपकी जो तसनीफ़ हैं वो दर्ज झैल हैं: अनीस के मरसिये, अनीस के सलाम और कुलियात अनीस। अब ये जो नज़म है ये मुखम्मस बंद की सूरत में है। ये हम देखते हैं कि पहले बंद में मीर अनीस हमें क्या चीज़ बताते हैं। मीर अनीस पहले बंद में कुछ यूँ कहते हैं कि ठंडी हवा में सब्ज़ा सहरा की वो लहक, शर्माए जिससे अतल से जन्नगारी फलक, वो झूमना दरख्तों का फूलों की वो लहक, हर बर्ग गुल पे कतरा शबनम की वो झलक, हीरे खुजल थे गोहरे यकता निसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहिर नगार थे। जवाहिर नगार कहते हैं जिस पर हीरे और मोती जड़े होते हैं। अतलस कहते हैं रेशमी कपड़े को, मुलायम कपड़े को। जन्नगारी यानी नीले रंग का जो कपड़े होते हैं। फलक आसमान को कहते हैं। बर्गे गुल एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब फूल की पत्ती। अब जो पहला बंद है इसका मफहूम कुछ यूँ बनेगा कि सुबह के वक़्त ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, सहरा में सब्ज़ा झूम रहा था जिसकी खूबसूरती के सामने नीला आसमान भी शर्मा रहा था। हवा से दरख्त झूम रहे थे, फूलों से खुशबू आ रही थी, फूलों की पत्तियों पर शबनम के कतरे चमक रहे थे जिसकी खूबसूरती के सामने हीरे जैसे मोती भी नादम थे और दरख्तों के पत्ते मोतियों से परोए हुए नज़र आ रहे थे। अब पहला जो बंद है इसमें जो मावन शेर आएंगे तशरीह के हवाले से उनकी बात करते हैं। जो पहला शेर आएगा वो कुछ यूँ है कि सुबह का मंजर है कितना दिल नशीं, हर तरफ है नूर सा फैला हुआ, खा खा के औस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। उम्र गुजरी है इस दस्त की सयाही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये तो थे मावन शेर। अब हम बात करते हैं जो पहला बंद इसकी तशरीह की। आमतौर पर प्यारे बच्चों इसमें यह है कि जो मीर अनीस है इसकी शोहरत ही मरसिया नगारे के ऊपर हुई है। इसने ये मरसिया नगारे के ऊपर अपनी जो शायरी का फुकदान, इसका जो था शायरी का जो रुझान था, ये इसने मरसिया नगारी के ऊपर ही अपनाया है। मैदान करबला में सुबह के मंजर में जो शायर है वो कुछ यूँ कहते हैं कि करबला में तलू होने वाली सुबह की मंजर कशी करते हैं कुछ इस तरह से कि वो कहते हैं कि सहरा की रवायत है कि वहाँ अमूमन गर्म हवाएं चलती हैं, लेकिन जिस रोज़ सहरा करबला में नवासा रसूल और जिगर गोशा बतूल ने तशरीफ़ लाना था, सहरा ने अपनी रवायत से बगावत इख्तियार कर ली। आज का सूरज तुलू हुआ तो ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे दिलों को राहत महसूस हो रही थी। गरम रेत की बजाय वहाँ तरोताज़ा और ठंडी रेत लग रही थी। सहरा में रेत सूरज की तपश के बायस गर्म हो जाती है, लेकिन वहाँ चलना भी दुश्वार हो जाता है। लेकिन आज इमाम अली मुकाम की आमद के सबब सहरा में सब्ज़ा ही सब्ज़ा लहलहाई दिखाई देता है, क्योंकि बकौले शायर कुछ यूँ कहता है कि हवाएं चल रही थी जो वहाँ सहरा में अतः जी, दिलों को मिल रहा था चैन बा चैन सारे खिले दान थे। तो अब हम बात करते हैं इस नज़म के दूसरे बंद की और हम देखते हैं कि दूसरे बंद में मीर अनीस हमें किस तरह से सुबह के मंजर की मंजर कशी करते हैं। वो कहते हैं वो नूर और वो दश्त सुहाना सा वो फ़ज़ा, दराज और कबक तहू तऊस की सदा, वो जोश गुल वो नाला मरगान खुश नवा, सर्दी जिगर को बख्शी थी सुबह की हवा, फूलों से सब्ज़ सब्ज़ शजर सुर्ख पोश थे, थालिबी नखल के सब्द गुल फरोश थे। अब ये जो दूसरा बंद है इसमें परिंदों का जिक्र आया है। कौन से परिंदों का जिक्र आया है उनकी हम बात करते हैं। नूर कहते हैं ठंडी रोशनी को, दश्त यानी सहरा को, सुहाना यानी खूबसूरत, दराज तितर को कहते हैं, कबक
चकोर को कहते हैं, तहु कहते हैं तीतर की तरह का एक जो परिंदा होता है, आमतौर पर पहाड़ों में पाया जाता है। ताउस यानी मोर, जोशे गुल यानी फूल का खिलना, फूल का खुशी से खिल जाना। नालय कहते हैं पुकार को, आवाज़ को। मुर्गान यानी मुर्ग की जमा, मराद परिंदे। खुशनवा यानी अच्छी आवाज़ वाले। सर्दी यानी जो जिस्म को महसूस हो। इसके अलावा नखल इस्तेमाल हुआ है यानी दरख्त के मानों में आता है। गुल फरोश यानी जो फूल है, जो खूबसूरत फूल फरोख्त करने वाले को कहते हैं। अब इस दूसरे बंद का मफहूम कुछ यूँ बनेगा कि सहरा में हर तरफ नूर ही नूर था, मंजर बड़ा सुहाना था। तीतर, बटेर और चकोर जैसे अच्छी आवाज़ वाले परिंदों की आवाज़ें आ रही थी। सुबह की ठंडी हवा से सर्दी का एहसास हो रहा था। सरसब्ज दरख्तों को फूलों ने सुर्ख कर दिया था। ऐसे मालूम होता था जैसे दरख्तों के इर्द गिर्द की ज़मीन किसी गुल फरोश ने फूलों से भर दी है। अब दूसरे बंद में जो इसमें मावन शेर आएंगे उनकी बात करते हैं। वो कुछ यूँ है कि शबनम के कतरों से होकर बावजूद कि मरगाने चमन ने हमदो सना तेरी, फ़ज़ा हो रही थी हसीन व मुअत्तर, चमकते थे हर समत शबनम के गोहर। जो तीसरा शेर है वो कुछ यूँ है कि परिंदों की शीरी बयानी अजब थी, परिंदों की शीरी बयानी अजब थी, दरख्तों पे फूलों की खुशबू गजब थी। जन्नत की हवाएं आ रही हैं, ख्वाबों के तराने गा रही हैं। अब हम इस बांध की तशरीह की बात करते हैं। शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है कि जब करबला में तुलुए शम्स का वक़्त आया तो हर तरफ नूर ही नूर फैल गया था। दश्त के तमाम मनाजर नहायत सुहाने लग रहे थे, आँखों को राहत दे रहे थे, दिलों को दौलत सकून बख्श रहे थे। पूरी फ़ज़ा ही बड़ी पुरसकून और पुरअमन लग रही थी। गोया सहरा गुलशन में तब्दील हो चुका था, जहाँ हर तरफ फूल महक रहे थे, फ़ज़ा में मुअत्तर हो चुकी थी, और क्योंकि हर तरफ से खुशबू ही खुशबू आ रही थी तो जो जानवर थे वो भी खुशी से तराने गाने शुरू हो गए थे। अब हम बात करते हैं इस बंद के इस नज़म के तीसरे बंद की। तीसरे बंद में शायर कहते हैं कि वो दश्त, वो नसीम के झोंके, वो सब्ज़ाज़ार, फूलों पे जा बजा वो गहर हाय आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बलाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, ख़्वाहां थे ज़ेबे गुलशन ज़हरा जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। लफ्ज़ी मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा इस बंद का कि दश्त कहते हैं सहरा को, नसीम यानी सुबह के वक्त जब सूरज तलू होता है तो उस वक्त जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसको नसीम कहते हैं। सब्ज़ाज़ार यानी चरागाहें, जा बजा यानी जगह जगह, गहर हाय आबदार यानी चमकते हुए मोती, उठना यानी बुलंद होना, बलाए नखल यानी दरख्तों के ऊपर, ख्वाहां यानी ख्वाहिशमंद थे, ज़ेबे गुलशन ज़हरा हज़रत फ़ातिमा के बाग की खूबसूरती मुराद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के अफराद, कटोरे यानी प्याले को कहते हैं। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि सुबह के वक्त सहरा में ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे, चरागाहें सरसब्ज हैं, फूलों पे जा बजा चमकदार मोती शबनम बनकर गिर रहे हैं, दरख्तों की शाखें झूम रही हैं और दरख्तों के ऊपर हज़ारों फूल खिले हुए हैं। हज़रत फ़ातिमा की औलाद को आज पानी की तलब है तो शबनम के कतरे गुलाब के कटोरों में आकर जमा हो गए हैं। तीसरे बंद का मफ़हूम तो ये बना। अब इसमें जो मावन शेर आएंगे तशरीह के हवाले से उसकी बात करते हैं। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। परिंदे चहचहाते थे, खुदा की हम्द करते थे, वो अपनी अपनी बोली में इबादत रब की करते थे। चमन में आग लग रही थी रंगे गुल से मीर, बुलबुल पुकारी चमन देख के साहिब परे परे। आम तौर पर इसमें यह देखा गया कि मिसरा औला में शायर एक मरतबा फिर मैदान करबला के खूबसूरत मनाजर को पेश करता है। वो कहते हैं कि मैदान करबला को एक सहरा था, लेकिन वहाँ बाद नसीम धीरे धीरे चल रही थी। सुबह की खुशगवार हवा के झोंकों से दिल मसरूर और खुश हो रहा था। मैदान सब्ज़ागार में तब्दील हो चुका था, यानी जो मैदान था वो सब्ज़ाज़ार में तब्दील हो गया था।
جس طرح بھی نظر دوڑاتے تھے ہمیں سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا تھا۔ اصل میں وہ باد نسیم اور باد صبا دونوں صبح میں چلنے والی ہواؤں کے نام ہیں کیونکہ ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ باد صبا طلوع شمس سے قبل اور باد جو نسیم ہے وہ طلوع شمس کے فوراً بعد میں چلتی ہے۔ تو وہ بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہی تھی۔ شاعر نے ایک شعر کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے منظر کشی کی ہے کہ اگر باد صبا پھولوں میں خوشبو پیدا کرتی ہے تو ایک باد نسیم صبحوں میں پھول کھلتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس نظم کے چوتھے بند کی اور دیکھتے ہیں کہ اس نظم کے چوتھے بند میں شاعر کیا ہمیں چیز بتاتے ہیں۔ وہ قمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور اور نالہ حق سرے راہ کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی العلوم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ تھے کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، ہر خار کو بھی نوک زباں تھی خدا کی مدح۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس جو چوتھا باندھ ہے اس کے مفہوم کی۔ مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ سروں کے گرد قمریوں کا ہجوم تھا۔ قمریوں ایک پرندے کا نام ہے۔ کوئل کی آواز آ رہی تھی کہ تیرا راز سچا ہے، اور عام طور پر سبحان اللہ کی آواز بھی آتی تھی۔ گویا ان کی آواز کے طرح طرح کے طریقے جاری تھے۔ صرف پھول ہی رب تعالیٰ کی ہم تعریف بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر کانٹے کی زبان پر بھی خدا تعالیٰ کی تعریف تھی۔ اب جو چوتھے بند میں جو معاون شعر آئیں گے ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا وہ باغ کی وہ صبحوں کا ظہور، تھے محو یاد حق میں درختوں پہ سب طیور، اکیلے پھول نہ کرتے تھے ثنا رب کی زمانے میں، یہ ذوق حسن رب نے کانٹوں کو بھی بخشا ہے، جہاں بھر میں تیرا ہی تذکرہ سب کی زبانوں پر، تیرا ہی نام لیتے ہیں جو تیرا ہی نام لیتے ہیں زمانے میں جو رہتے ہیں۔ عام طور پر اس چوتھے بند میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے ہر چیز کو بڑے احسن انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر کائنات کی مختلف مخلوقات کا اندازہ عبادت اور انداز بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف اصناف کی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، وہ سب اپنے اپنے انداز میں خدا کی عبادت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ فاختائیں اپنے محبوب درخت سروں کے گرد ہجوم کی صورت میں جمع ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں۔ اللہ نے انہیں محبوب کا قرب عطا کیا ہے، وہ اللہ کے فضل پر اس کا شکریہ ادا کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس نظم کے پانچویں اور آخری بند کی۔ پانچویں اور آخری بند میں شاعر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی بار بار، چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قیوم کی تھی ہر طرف پکار، تشبیہ تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچار میں۔ مفہوم اس کا کچھ یوں بنے گا، لفظی مفہوم کہ دانہ کش کہتے ہیں دانہ دار، کھینچ کا لانے والا، ضعیف کمزور کو کہتے ہیں رازق یعنی رزق دینے والا، ہمیں دولت دینے والا، نثار کہتے ہیں قربان کو، یا حیو یعنی اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والے، یا قدیر یعنی اے قدرت کامل رکھنے والے، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے، تشبیہ یعنی اللہ کا ذکر کرنا، کردگار یعنی اللہ تعالیٰ، طائر کہتے ہیں پرندے کو، مست یعنی کھو جانا، حائل ہو جانا، سبزہ زار چراگاہ، گونج یعنی آواز، کچار یعنی شیر کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو کچار کہتے ہیں۔ مفہوم کچھ یوں بنے گا، چونٹی ہاتھ اٹھا کے یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اللہ تو ہم جیسے کمزوروں کو رزق دیتا ہے، تیری خاطر تو جان بھی قربان ہے۔ کہیں یا حیو کا ذکر ہے اور کہیں یا قدیر کا، کہیں سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں تو کہیں کلمہ طیبہ کی۔ پرندے ہوا میں، ہرن چراگاہوں میں خوش تھے، جنگل کا بادشاہ اپنے پنجرے میں خدا کی عبادت میں مصروف تھا۔ یہ تو تھا اس سبق کا اس جو پانچواں جو پیراگراف ہے اس کا مفہوم۔ اب اس میں جو معاون شعر آئیں گے وہ کچھ یوں ہے کہ چرند و پرند سب ہیں تیرے ثنا خواں، تیری حمد کہتی ہے ساری خدائی، ہر ایک شے کی زباں پر قدرت حق کے قرانے ہیں،
ہر ایک شے کی زبان پر قدرت حق کے ترانے ہیں، جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ ثنا تیری سبھی کرتے ہیں دنیا میں میرے مولا، تیری عظمت ترانہ ہے جسے سب ہی تو گاتے ہیں۔ ہر ایک شے کی زبان پر قدرت حق کے ترانے ہیں، جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ یہ تو تھا 5واں اور آخری شعر۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ جو نظم ہے اس کا خلاصہ انتہائی اہم ہے، اس وجہ سے میں نے ادھر لکھ دیا ہے کہ میدان کربلا میں ٹھنڈی اور خوشگوار عطر بیزار ہوائیں چل رہی ہیں، خوبصورت سبزہ اطلس سبز کو مات کر رہا تھا۔ قطرہ شبنم کی چمک کے سامنے ہیرے بھی شرمندہ تھے۔ رنگ برنگے پھولوں کی مہک اور مرغان خوشنوا نے فضا میں سما باندھ دیا تھا۔ قمریاں سبحان اللہ جبکہ گلو خار سبحان اللہ ربی الاعلیٰ کا ورد کر رہے تھے۔ چیونٹی بھی اللہ کے حضور دست دعا ہو کر عظمت بیان کر رہی تھی۔ غرض میدان کربلا میں ہر شے، پرندے، ہرن، شیر، گل، شجر، سبھی اپنے اپنے انداز میں اللہ کی ثنا خوانی میں مصروف تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس سبق کا جو اس نظم کا خلاصہ، کیونکہ قمریاں سبحان اللہ کہتی ہیں اور جو سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرتی ہیں، گلو خار یعنی جو کانٹے ہوتے ہیں وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہیں، اور جو قمریاں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھ رہے ہیں، یہ MCQs کی صورت میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ امید ہے اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو میر انیس کی نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔